माझे नाव जसी. हांव म्हजे चेडवाची टेस्टमेनी दिता. ऑगस्टान जेन्ना फर्स्ट युनिट टेस्ट आसलेली तेन्ना ताका मराठी तेजो फर्स्ट टायम सब्जेक्ट आसलो आनी ताका कळनासलें. मराठी, हिंदी आनी कोंकणी तिनूय लँग्वेज तेजी मिक्स जाताली. ताका लागून ताका मराठी कांयच कळनासलें. तेजे उपरांत हांवें एग्जामीच्या आदी ब्रदरीक मॅसेज धाडलेली की तेजे साठी प्रे कर म्हणून, आनी ब्रदरीन सांगलें आय वील प्रे फॉर. आनी तेजे फर्स्ट युनिट एग्जामीन ताका मराठीन फूल मार्क्स मेवले म्हणून हांव धन्य जेजूक अर्घा दिता. Praise the Lord. Hallelujah. Thank you, Lord.